is Vaibhavi Balvatkar and I am from MES Higher Secondary and I am a SSC Higher Secondary answering this year. So the thing is that we have gathered here to ask for postponement of the board exam. We are not saying that we want the exams to be cancelled. It's none of our motto. But our only thing is that with the increasing COVID cases all around, and because we have our families, and some of us stay in a joint family, we have a number of problems, sir. If we go to say transportation problem and some other problem, there are a lot of things we have to clarify. But then the government isn't listening to us. And even in the recent things, we were told that most of the students are here who want exam. So we are here to prove that there are a number of majority students who do not want exam right now. We don't want it to cancel, sir. We know our future is based on it. We really wanted to postpone so that we are able to, confide in the government that yes, after a certain period of time, we'll be able to safely answer our exams and we are not the ones who will make our families fall in trouble by any chance. That is our whole motto, sir. So we don't demand cancel. Your basic demand is just to postpone the exams yes, sir. and not Only cancel exams. Yes, sir. गव्हर्नमेंटमध्ये 10वीची आणि 12वीची एक्झाम इस्कॉलान वचून दिवचे म्हणटा. कोरोना पेशंट इतले वाढलेले आहा. डेलीच्या डेली गव्हर्नमेंट हेल्थ मिनिस्टर आसा तो दाखयत आसा इतले मेले इतले जाता हे ते ऑक्सिजन हाडले माती गोबर सगळे दाखयता. आज या भुरग्यांक तुम्ही सांगता इस्कॉलान वचा आणि एक्झाम दिया. भुरग्यांक एक्झाम नाका अशें भुरगे म्हणिना. पण कितें आसा इस्कॉलान वचून एक्झाम दिवप कित्याक गरज आसा. सध्या एक थोडे दीस दवरून भुरगे म्हणटा की मागीर तुम्ही एक्झाम घे आनी थोडे दीस पोस्टपोन करा. पोस्टपोन करून एक्झाम घेतल्यार जाता. भुरग्यांक एक्झाम नाका अशें भुरगे एकूय म्हणिना. एक्झाम जाय पण मातशें पोस्टपोन करूंक जाय. कोरोनाचे पेशंट इतले वाडलेले आसा. हे भुरगे आसा थोडे थोडे आवय बापायक एकटेच भुरगो आसा. तो एकटो भुरगो आसा. घरान जर आवय बरी ना बापूय बरी ना तांकां 108 येता पर्यंत कोणें पळोवपाचें. तो जर भुरगो घरा कडेन आसत जाल्यार कितें तरी काम जातलें कितें तरी हेल्प जातलें. 108 येवपाक खबर आहा पेशंट खंय खंय आहा म्हणून धांवता. मागीर त्या भुरग्यान आपल्या आवय बापायक तरी सपोर्ट करपाक जाय. तो इस्कॉलान आसत जाल्यार कोण सपोर्ट करतलो कोण पळयतलो. गव्हर्नमेंट इतले केअर घेवपाक लागून आसा. सध्या गव्हर्नमेंटाक लागून ही परिस्थिती आज लोकांचेर येयल्या ती गव्हर्नमेंटाक लागूनच येयल्या. मागीर ह्या भुरग्यांनी तो अन्याय कित्याक भोगपाचो. हो त्रास ह्या भुरग्यांनी कित्याक भोगपाचो. कॅसिनो तुमचे चालू आहा. तुमकां जाय ते पार्टी तुमचे चालू आहा. मागीर तुमचे टॅक्सी चालू आसा. दुसरे खातीर तुमचे एअरपोर्ट चालू आहा. रेल्वे चालू आहा. तुमचे मिटिंगे चालू आहा. तुमचे कितें तो प्रोग्राम एक केल्लो पणजेन पळय सगळे तुम्ही चालू आहा. तुम्ही रॅली काडटना हजारभर लोकांक घेवन भोंवता. ते तुमकां कोरोना जायना आनी ह्या भुरग्यांक लागून एक्झाम घेवन आनी हांकां त्रास करता. हे भुरगे हेल्थान बरे आसा ना म्हणिना हेल्थान बरे आसा. पण हेंच्या आवय बापायचें कितें. तेंच्या घरान जाणटी मनशां आसा तेंचें कितें कोण पळयतलो तेंकां. तुम्ही सगळे पावोवपाक लागून ना. आज प्रत्येकान आपल्या आपल्या घरान आपल्या आपल्या मनशाची केअर घेवपाची गरज आहे. तुम्हीच सांगता. हेल्थ मिनिस्टर सांगता. चीफ मिनिस्टर सांगता. मागीर ह्या भुरग्यांची एक्झाम कित्याक मातशें पोस्टपोन केल्यार जायना जाता पण करिना. करपाक जाय. आमचे एकूच डिमांड आहा. वी वॉन्ट एक्झाम मीन्स तुमकां सांगूंक सोदता की ईच एंड एवरी टायम हे जे गव्हर्मेंट आहा न्हू कोण जर एज्युकेशनाक देवलो सपोज जाल्यार सर्टन पार्टीचे म्हणून तांकां ब्लेम करतात ते. आमी मेळावली पयलें टॅक्सी स्ट्रायक पयलो ट्रक ओनर स्ट्रायक पयलो. ईच एंड एवरीवेर गोवा इज ऑन एज्युटेशन. हे असले सरकार आमी केन्नाच पळोवंक नासलेले. हे हलगर्जीपणाचे सरकार. हे बसलेत न्हू मिनिस्टर हे लोकांचो टायमपास करपाक उठले. सिट्युएशन कसलें आहा तें पयलीं पळया मरे. कोवीड सिट्युएशन तुमी लोकांक जे SOPs जे फॉलो कर म्हूण सांगतात न्हू तुमी कितें करतात रे. आयज तुमी ज्या पद्दतीन मिटिंगे घेतात मरे तुमी एक्चुअली कोवीड स्प्रेड करतात. पॉलिटिशियन स्प्रेड करतात. आयज CM जबाबदार आहे का. एड्युकेशन मिनिस्टराक इतली सुद्दां अक्कल ना. अरे भुरगे मरे तेंचो एकूच डिमांड आहा. एक्झाम नाका म्हणिना ते एक्झाम पोस्टपोन जावपाक जाय म्हणटा. हो जर सादो डिमांड जर सरकार तेंचो एक्सेप्ट करूंक शकना न्हू अरे तुम्ही लायकीचेच ना ते सरकारान बसपाचे. तुम्ही मरे टाइमपास करूंक उठल्या लोकांचो. ईच एंड एवरीवेर रस्त्याचेर लोक आनी हे कोवीड सिट्युएशनाच्या रस्त्याचेर हाडल्या तुमी. कळ्ळें तुका. आयज जे भुरगे जे हांगा येयले न्हू आपल्या हक्का खातीर झगडपाक येयले तेंचो एकूच डिमांड आहा एक्झामी पोस्टपोन जावपाचे आनी कांयच ना. आनी हांगासर न्हू पॉलिटिकल करपाचें न्हू म्हाज्या हिसपान जाल्यार कोणीच ते. हांव CMाक सांगपाक सोदतां इफ सपोज हेंचे जर डिमांड फुलफील जायना न्हू प्लीज तुम्ही जे बसल्यात खुर्चेचेर रिजायन जाय. तुम्ही सायडीक सरा. आमच्या भुरग्यांच्या फ्युचर वांगडा खेळपाक तुमकां हक्क ना.
Mohammad Kaif and I'm from MES. I'm in 12th currently. So the main motive of us being over here is postponement of board exams. As you can see, we are not asking them to cancel our exams because we got many comments like people are saying us that we are not prepared and then we are scared of board exams. Well, in that case, if that would be the case, then we would have asked for cancelment of exam, but we are asking for postponement over here. Because as you can see, we are genuinely scared of coronavirus. Yesterday only Times of India has given us a news saying that Goa has the most mortality rate as compared to every other state. So when every other state, including ICSE, CBSE, all boards have postponed, then why can't we do it, sir? Why is the voice of youth being suppressed and not supported? Have you spoken to the management of the schools or Yes, sir, colleges? we did spoke to the management, but everything depends on the government, sir. Until and unless government take any charge, then we can't do anything, sir. And we are here for the protest today because this is the last option and we have nothing left. So we have tried on online petitions, we have tried on speaking with the journalists, attending Google Meets and everything, but no one is ready to answer us, no one is ready to accept us. So that is why we are here on the roads in scorching sun and doing all this for our government to understand our motives and to support us, sir. Will this be a final step or you have any more plans to intensify your strike or something? So mostly this will be the final step, sir, but we'll try our level best to see what else we can do, sir. Couple of distance.